Hi guys! Welcome back to Charlie Nary Vlogs. So for today's video, naglaka-laka mi karon mangita mi og tricycle ug among hangyoon nga mosakay mi nga way bayad. So mao na ang challenge namo karon ug naa ba joy driver nga magpasakay namo. Sa among paglakaw-lakaw, nasundan namo si nanay. Amo siya gikumusta ug okay raman pud siya. Ingon pa ni nanay, dili siya ganahan mag-standby sa balay kay magluya siya og walay buhaton. Og ingon pa usab ni nanay nga baskog pa daw siya og iya kinigamiton kay pagbuot sa Ginoo nga gihatagan siya og kabaskog nga panglawas. Inana jud ang ubang tawo nga may edad na or idara na kay mangita jud og paagi nga dili sila magluya. Karon guys, nag-atang-atang namin ni Charlene og tricycle. Medyo init ang panahon pero makaya ra gihapon. Taod-taod sad mi nga naka-standby diri, kapaabot sa timing nga makapag mi og driver sa tricycle. Finally, nakapag na jud mi. May gali kay nihunong si kuya. Among giduol si kuya og amo kining gihangyo nga mosakay mi nga way bayad kay nalimtan jud namo ang among pamasahe. Kanya ba niya? Kanaunahan niya ba niya? Kanang sakit mo gagawin sa diin? Pwede mi mo nasakay nga libre ya? Okay ra ya? Sige. Ngano misabot ka nga mo ka nasakay mi nga libre? Lain mo kanyang tail ka, okay raman na siya rin. Okay ra. Kumaroon, no? Salamat kayo ya ha. Yehey! Nisugot jud si kuya nga mosakay mi nga libre. Salamat kaayo kuya. Okay. Kaya na. Sige. Right. Kina? Salamat sa libre nga sakay. At this moment, we are very happy nga sa usa lang ka hangyo nisugot gyud si kuya. Si kuya pa lang jud ang among natistingan og hangyo ug sa walay daghang pangutana, tando dayon si kuya. Pero sa tinuod lang gid guys, nibayad jud mi ni kuya. Amo lang siya gitistingan og misugot sad siya. Kay Pasko daw ron, season of love and giving. Ni-insist gid si kuya nga dili na lang gid mi mopliti. Pero isip pasalamat namo sa iya ha, amo gyud pong gipugos nga iyang dawaton. Murag dili na jud mi ganahan mo kanaog sa tricycle. Sige, salamat ha. Salamat ya ha. Anyways, that's all for today's video guys. Don't forget to like and subscribe Charlie Nary Vlogs. Thank you.